Trump rally we ever went to in 17 when he came to Topeka, Kansas, and did a rally for Chris Kobach. Throw him in there. Piece of shit. Señores, hoy lunes 17 de noviembre de este año 2025. Hoy tenemos algo que sinceramente no pensé que veríamos tan pronto. Y es cómo los propios seguidores del trumpismo están furiosos. Lo están abandonando. Están quemando sus gorras MAGA, las camisetas, las banderas MAGA, grabando su videíto y publicándolo por todo internet, como si se tratara de un ritual de despedida. Es más, lo dicen con todas sus letras. Se sienten traicionados, utilizados, estafados por un tipo que prometió poner a Estados Unidos primero y que terminó poniendo sus negocios primero, sus millonadas primero y por supuesto sus escándalos primero. Lo que estamos viendo en este momento, señores, no son 2 o 3 videos aislados o un suceso de un momento, ¿no? Hablamos de un nuevo movimiento masivo. Hasta aquí llegó el mismísimo Donald Trump. Solo para que entiendan, vean este fragmento, para que vean el nivel de rabia que se traen encima. Son from 2016. Fuck you! You sure as fuck aren't making America proud right now. And for the record, we stand with MTG and Massey. Pues bueno, muchos de estos ex MAGA ahora están utilizando unas nuevas gorras. Hay un nuevo eslogan y es America First. Lo interesante es que con este movimiento se están alineando con gente como Marjorie Taylor Greene, como Thomas Massie, que si es que lo recuerdan llevan semanas enfrentándose directamente a Trump por el tema de los archivos de Epstein. Pues bueno, recientemente Trump, en su estilo bastante habitual, decidió que era buen momento para expulsar a Marjorie Taylor Greene del movimiento MAGA, solo porque ella está pidiendo que se publiquen los archivos y porque se atrevió a decir que el país no está en la supuesta edad dorada, tanto la que él presume en sus discursos. Marjorie Taylor Greene is not anyway, I mean, she is a very different thinking than I have. Something happened to her over the last period of a month or two where she changed, I think, politically. I think that her constituents aren't going to be happy. Already I have people calling me, they want to challenge her to a race in her district in Georgia. And, you know, that's too bad. She's lost a wonderful conservative reputation. But when she says, don't go overseas, if I didn't go overseas, we might be in a war right now with China. Some nuclear testing. En respuesta a todo esto, Marjorie Taylor Greene decidió contar que ha estado recibiendo amenazas de muerte, mensajes violentos, advertencias de seguridad y, ojo, no de los demócratas, sino que del propio bando trumpista, ¿no? Alimentando los ataques personales del trumpismo. Incluso la hija de Marjorie Taylor Greene tuvo que salir públicamente a decir que apoya a su mamá y que teme por su seguridad. Y pues bueno, Greene decidió salir en vivo y decir lo que piensa sobre lo que ella categorizó la traición de Donald Trump. I stood with President Trump when virtually no one else did. Campaigned all over the country, spent millions of my own dollars helping him get elected. And I think that's incredibly important. And I do support him and his administration. And I support them in delivering the campaign promises we made to the American people. His remarks, of course, have been hurtful. However, I have something in my heart that I think is incredibly important for our country. And that is to end the toxic fighting in politics and
This has been going on for years, and it has divided our country, split up friends and families, neighbors, and it's not solving our problems. The most hurtful thing he said, which is absolutely untrue, is he called me a traitor, and that is so extremely wrong, and those are the types of words used that can radicalize people against me and put my life in danger. What do you think happened? What do you think is the reason for this? Unfortunately, it has all come down to the Epstein files, and that is shocking. And, you know, I stand with these women. I stand with rape victims. I stand with children who are in terrible sex abuse situations, and I stand with survivors of trafficking and those that are trapped in sex trafficking. And I will not apologize for that. I believe the country deserves transparency in these files, and I don't believe that rich, powerful people should be protected if they have done anything wrong. And so I'm standing with the women, and I will continue to do my small part to get the files released. Mientras todo esto pasa, ¿dónde estaba Donald Trump? Pero claro, señores, un fin de semana de vacaciones en Mar-a-Lago, jugando golf con Lindsey Graham, probablemente la única persona que todavía está dispuesta a reír sus chistes. Encima ni siquiera pudo disfrutar del todo su fin de semana porque las protestas estaban haciendo esperar. Pues bueno, al parecer al trumpismo no le bastó con Marjorie Taylor Greene, sino que también decidió atacar a Thomas Massie, sacando a relucir de la forma más cruel posible la muerte de su esposa. Thomas Massie estuvo casado más de 30 años, enviudó, rehizo su vida y bueno, pues Trump lo utilizó como arma política. Un tipo con 3 matrimonios, grabado presumiendo agresiones, declarado responsable de agresión sexual, y así se anima a juzgar la vida personal de otros, ¿no? Incluso los propios MAGA dijeron esto: hey, Donald, ya esto es asqueroso. Y así, sin darse cuenta, está perdiendo la base que juró que nunca la abandonaría, ¿no? Mientras sus ex seguidores lo critican por traicionarlos, por mentirles sobre la economía, Donald Trump en su resort rodeado de multimillonarios, hablando de la supuesta edad dorada que creo que nadie siente, ¿no?, en la vida real. Gana dinero con saudíes, con cataríes, con criptomillonarios chinos, y la gente sigue viviendo con ansiedad sin poder pagar el alquiler, la comida o la gasolina. Solo quiero que vean el contraste. La base MAGA está hecha polvo, están gritando que se sienten estafados. Candace Owens, si es que no lo conocen, y para los que lo conocen, una de las voces más pro-Trump de los últimos años, ya lo dijo abiertamente. Escuchen. What I will say is that he's been a chronic disappointment, and I feel embarrassed that I told people to go vote for him because this wasn't going to happen, and it is happening. But I just think that the picture of politics in America is going to look very differently because of his actions. So I don't know where we go from here. I really don't. But this is not the candidate that I voted for. No es la única voz. Otros creadores que antes lo defendían a muerte están diciendo exactamente lo mismo. Let's look at Trump here. And I do think, unfortunately, this kind of is the end of, and I say unfortunately, not because I care, truly, but I say unfortunately because it seems to not be doing anything good for anyone. This is the end of the Trump administration. This is the beginning of the lame duck presidency. It's obvious to everyone, even his most ardent supporters show up to the White House, like Laura Ingraham, and she's kind of shocked, going, what the hell's going on? Now we'll start, 3 years of talking about the ballroom
He will trail off. He will get older. He's adorned the White House in gold. Epstein's going to suck the oxygen out of a lot of this. We're going to talk about that a little later on. Apparently AI, by the way, the only thing I'm sure of about AI, I'm not an expert, is that AI, as soon as we have robots running around this country, they'll all be pedophiles too. There's no one in power that will apparently just not be a pedophile. All these robots will be pedophiles. 100% will deal with pedophile robots. Our first robot president will be a pedophile. I know that. It's the only thing I know. Our first AI robot president will absolutely be a pedophile. Lo que en su momento fue un movimiento sólido para la derecha extrema, hoy es un barco con agujeros. Mientras Marjorie Taylor Greene está pidiendo protección privada por el nivel de amenazas, Donald Trump la llama públicamente Marjorie Taylor Brown, como si fuera un chiste barato. Mientras que ex seguidores, ex magas están quemando gorras al grito del fraude, Donald Trump cenando con millonarios australianos, columnistas del New York Post y con Lindsey Graham. Mientras el movimiento conservador está pidiendo unidad, Donald Trump se está burlando de Seth Meyers, publicando mensajes delirantes sobre la comedia, sobre la Edad Dorada y los complots imaginarios. Mientras todo eso pasa, incluso senadores demócratas, algunos republicanos, están diciendo, esto es un momento clave. La base maga está despertando. Gente que lo defendió durante años. Ahora dicen, me repugna. Este hombre destruyó su propio movimiento en tan solo 10 meses. Este hombre pone a otros países primero. Este hombre nos mintió sobre la economía. Este hombre está protegiendo a pedófilos, a depredadores. En redes lo resumen así. Trump es un fraude, un hombre para los multimillonarios, no para el pueblo. Realmente, amigos, yo me pregunto, ¿está colapsando MAGA desde adentro? Porque entre la quema de gorras, las traiciones internas, los ataques personales, y encima tenemos el desastre del caso de Epstein, que esta semana, señores, va a ser la bomba, todo indica que sí. Pues bueno, amigos, los problemas del trumpismo. Yo creo que no sería lo único que deberíamos de tener como alerta. Hay algo que debería de estar encendiendo todas las alarmas en todos los informativos del país. Aunque curiosamente no lo veo por ningún lado. Millones de estadounidenses podrían estar perdiendo los subsidios del Obamacare en cuestión de semanas. Ustedes recuerdan, ¿no? Vengo hablando de eso desde que empezó el cierre de gobierno hasta un poco antes. Esto significa que habrá personas que literalmente van a tener que elegir entre comprar sus medicamentos o pagar el alquiler. Así de grave, así de brutal. Mientras tanto, Donald Trump y los republicanos siguen jugando a esta política barata, prometiendo algo mejor. Pero a la hora de dar soluciones reales, se quedan como siempre, con las manos vacías. Para que estemos en la misma página, vuelvo y repito y les doy el contexto, señores, los subsidios del Obamacare prácticamente hacen que millones de personas, sobre todo los trabajadores con ingresos que son bajos o medios, puedan pues pagar un seguro de salud básico, y ojo, hasta básico. Si esos subsidios de repente desaparecen, hablamos de que las primas se van a disparar y la gente simplemente va a quedar fuera del sistema. No hay más misterio. Aquí entra el punto clave. Donald Trump y los republicanos quieren eliminar esos subsidios, pero sin tener un reemplazo. No tienen una solución para darte, simplemente quieren eliminarlo. Su propio partido no sabe qué ofrecer. Entonces, ante esto hemos visto semanas de expertos y hoy tengo algo más interesante. No son analistas, no son expertos, hablamos de médicos que están advirtiendo que esto va a convertir al país
en un desastre sanitario. Pero bueno, veamos de qué se trata y luego analizamos punto por punto. Guest is Dr. Uche Blackstock, founder and CEO of Advancing Health Equity and author of the best-selling Legacy: A Black Physician Reckons with Racism in Medicine. She also wrote a piece for MS Now this week arguing that the end of the shutdown is not enough for Americans who still need ACA subsidies. Quote, not having extended the subsidies already is more than a procedural failure. It is a failure of governance, compassion, and foresight. Dr. Blackstock, thank you so much for joining us. Talk about the damage that will already happen because of the delay in having the subsidies renewed. But then part two, if the subsidies aren't brought back into place, what's the damage going to be? Right. And I have this perspective, like as a physician, as an ER physician, I spent over a decade working in emergency departments. And I wanted to make sure that, this whole issue, I feel like it sounds to a lot of people like an abstract policy issue, but it's going to impact people's lives. And so when their subsidies expire, they won't be able to afford insurance, right? About 24 million people utilize the subsidies now, but we're looking at people who cannot qualify for Medicaid and then don't have can't afford private insurance. So these people are not going to be able to have their preventive screenings. They're not going to be able to continue taking their medications for their chronic diseases. They're going to have to go to the ER if something catastrophic happens. And we know in the ER, care is more expensive when you get it from the ER than when you get preventive care. So people's lives are at risk, and they're going to have to make really tough decisions between their medications and paying the rent. One of the great successes of the Affordable Care Act was that it actually managed to do something about the racial disparities in healthcare and in insurance rates. Black, Hispanic, Native American women are disproportionately, accessing Medicaid and these subsidized marketplace plans. Right. Yes. So as we look at all of these changes, what does this mean for communities of color, for especially women of color who need, say, pregnancy-related care? Right. What could happen? Oh my gosh, and the data is so convincing, right? Both for the Medicaid expansions and for the expanded subsidies, that it closes the gap in racial health inequities, especially maternity care, preventive care. And so we're looking at rates that are already quite bad, right? So maternal mortality, which is insane in 2025. Right, insane in 2025, but also a result of how deeply embedded racism is in all aspects of our society. And we see that in terms of Black pregnant people are 3 to 4 times more likely to die. And so if they're not going to have access to maternity care, right, and they're not going to have prenatal care, they're going to go to the emergency department later in their pregnancies, something horrible is going to happen. That maternal mortality rate is going to increase. So, Dr. Blackstock, I want to go back to something that you said before that I thought was really important. That basically, just because people don't have health insurance doesn't mean they stop getting sick. Right. They do still show up at your door, at the ER, needing care, which is more expensive. They are likely in a worse situation, so it's bad for them. It's bad for the hospital. What are the consequences for the rest of the healthcare system? I feel like there might be a lot of people who are watching right now who think, I don't get the ACA subsidies. I'm not on Medicaid. So what if other people, or at least it's not top of mind, if other people lose their health insurance? How does it affect everyone else? So what happens is that the subsidies actually make it so that the pool of people that are insured are healthier. So it actually drives down premiums for everybody. So people don't understand that there's a domino effect. But also, if people aren't insured and they're going to utilize catastrophic care, they're more likely to go into medical debt. That's going to impact other people because it's going to raise their premiums. People don't understand this all impacts them directly. And I think, in the U.S., there is a notion that, good health or the right to health care is not a human right. And that makes us an outlier compared to other high-income countries. And we are doing so poorly in terms of life expectancy. All indicators of well-being we do really, really poor in. But we don't recognize that if we were to invest in just keeping people healthy, we actually wouldn't spend as much on healthcare. Right. And actually, most of the healthcare costs come from prescription drugs. They come from hospital consolidations. They come from the fact that we have a very inefficient healthcare administration. So all of that, and that has nothing to do with patients, but patients get caught in the middle of it and they pay the price.
Let me ask you, if I can, to respond to the charge that Republicans make as to why they want to get rid of the subsidies, right? Their argument boils down to they don't want undocumented migrants in this country to be able to access health care benefits. And that's why they kind of mask it in saying we're anti-fraud. We want to kind of root out the fraud in the system, and we want to make sure that throughout all of these different systems where hospitals and emergency rooms get reimbursed through different channels, we weed that process out. What would you say to the Republican argument? Right. Well, first I'll say fraud is not a huge issue. It's not causing us to lose millions of dollars. But the other piece is that the offset is that by keeping the rest of Americans healthy, you're actually driving down costs overall. It's also just not true that right, undocumented immigrants are getting on these health care plans. So what do you make of the short-term insurance plans and the catastrophic coverage that has been banned in 5 states like New York and California, but that the Trump administration is promoting? Yeah, no, so this is not, to give people actual... the junk insurance. Yeah, the junk insurance. That is ridiculous. I mean, I think to put the burden on people to find their care, to kind of determine where to get their x-rays, where to get their blood drawn. People don't have that information. They don't know what the cost of that is. And then to wait until someone is very sick, that's not the way that we do healthcare. That doesn't make sense. I once had a source tell me that these plans should be called buffalo plans because they cover you only if you get run over by a herd of buffalo and nothing, like no other real circumstances. Right. And the fact is that you need all of those visits with your primary care doctor. You need all those preventive screenings to prevent you from getting to the point where you're so sick that even no matter what, say, physicians or healthcare does, like it may not even make a difference, but you end up actually getting more into debt. Dr. Blackstock. Ok, señores, lo que acabamos de escuchar, acabamos de ver, es exactamente el tipo de realidad que los políticos como Donald Trump nunca mencionan. Porque, claro, es mucho más fácil decir que vamos a reemplazar el Obamacare por algo mejor, algo que explica, ¿no? Porque es que llevan como que una década los republicanos sin presentar un plan milagroso que pueda reemplazar el Obamacare. Lo que esta doctora nos explica es algo que cualquiera que haya trabajado en tema de salud pública conoce perfectamente. Yo no soy el genio o el masterado en salud, pero puedo darles una defensa básica, ¿no? La gente no deja de enfermarse solo porque pierde su seguro. Cuando no tienen seguro, llegan al hospital más tarde, más enfermos y más endeudados. Y esta deuda termina afectando a todo el sistema. Hablamos de hospitales saturados, costos más altos para todos, primas mucho más caras. Entonces, ¿dónde está lo grave? Donald Trump y la derecha saben muy bien esto. No es que tengan falta de información, no es ignorancia. Es política pura. Eliminar los subsidios porque ideológicamente odian todo lo que tenga el nombre de Obamacare, aunque eso significa destruir la vida de millones de personas. Algunos conservadores dicen, pero es que los subsidios benefician también a inmigrantes indocumentados. Hay mucho fraude en ese sistema. Y eso quiero dejar claro. Para empezar, el primer punto no es cierto. No es cierto que indocumentados están recibiendo los subsidios. Segundo, no existe un problema de fraude masivo. Y el fraude y el problema, que no es masivo, es mínimo. Y digamos, incluso si fuera cierto, ¿realmente la solución es dejar sin atención a 24 millones de ciudadanos? O sea, ¿esa es la moral que tanto defienden? Estados Unidos, señores, es uno de los pocos países desarrollados donde la salud no es considerada un derecho básico. Ese es el pensamiento que los está hundiendo en estadísticas de mortalidad, de esperanza de vida, deudas médicas, que parecen un país en crisis permanente.
Cuando Trump insiste, ¿no?, en eliminar los subsidios sin tener un reemplazo, prácticamente está empujando el país exactamente un sistema donde tener cáncer, tener diabetes, digamos un simple embarazo, te puede dejar en la calle. Si se eliminan esos subsidios, va a aumentar la mortalidad materna, va a aumentar el tema de los hospitales saturados, va a aumentar la deuda médica. Y claro, los más afectados serán, como siempre, mujeres de color, comunidades de bajos ingresos, personas que actualmente ya viven en desventaja, personas vulnerables. ¿Será que alguien me puede explicar cómo es que esto es hacer América grande otra vez? Eliminar los subsidios del Obamacare no es solo una mala decisión, no solo es algo irresponsable, es un acto de negligencia política. Literalmente va a poner en peligro millones de vidas. Y lo peor es que Trump hasta se atreve a venderlo como eficiencia, ¿no?, como libertad de mercado, cuando en realidad es todo lo contrario. Son más costos, menos acceso. Hablamos de un sistema que va a castigar a quienes más lo necesitan. Pero bueno, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el gobierno debería de garantizar que todos tengan acceso a atención médica básica? ¿Qué piensan ustedes de este intento del trumpismo, ¿no?, de eliminar los subsidios sin ofrecer una alternativa? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en un nuevo video. Recuerden, como siempre, apóyame con tu like, comparte el contenido y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.